गुवाहाटी के पांडु में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पांडु के जयमती नगर में रहीमा खातून नाम की महिला ने पति की हत्या कर दी और शव को घर के अंदर ही दफना दिया। पति की हत्या के बाद महिला धुबड़ी भागने की फिराक में थी, लेकिन जालुकबाड़ी पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दंडाधीश की मौजूदगी में शव को जमीन से बाहर निकाला गया। गुवाहाटी के पांडु में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पांडु के जयमती नगर में रहीमा खातून नाम की महिला ने पति की हत्या कर दी और शव को घर के अंदर ही गाड़ दिया। पति की हत्या के बाद महिला धुबड़ी भागने की फिराक में थी, लेकिन जालुकबाड़ी पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी है। গিয়াসুদ্দিন তোমার এনেকুৱা কথা ইয়াক দেখোন আজি ইমান দিনৰ পৰা খোজ খবৰ নাই তিৰুতে দেখোন কেৰালা যাওঁ বুলি কয় ফোন নম্বৰটো ফোনতো যোগাযোগ কৰি দিব নোৱাৰে এতিয়া এইটো বিধি ব্যৱস্থা কি কৰা যায় মই শুনি কেনে সেনেকে 4-5 দিন ফোনাফোনি তল কৈছে একবাৰ কৈ আছে যে ই বোলে এইফালে দৰঙৰ এইফালে বেছি মাৰি কৈছে তাতে আছে তাতে বিচাৰি যাওঁ একবাৰ কয় গুৱাহাটীতো ক'ৰবাত লুকাই থাকিব পাৰে একবাৰ কৈ আছে কেৰালাত গৈছে মই কালত কেৰালাত গেল কৈছে ঘৰৰ পৰা এইখিনি একলাই ওলাই গৈছে তাৰপিছত কালত গৈছে মই ক'ব নোৱাৰো কথাখিনি পাতবা যাওঁতে তিৰুতে গম পালা নেকি মোৰ কথা মই কোৰ্টত যাওঁ বুলি ৰাতিপুৱা 10টাত বেমাৰ হোৱা বুলি কৈ মেডিকেল যাব বুলি কৈ ইতালৈকে নাপাতা হৈ আছে ইয়াৰে মানুহ প্ৰথমতে কৈ আছে মাৰা বুলি কৈ আছে মাৰি ফেলে ঘৰতে মাৰি ফেলে বেলেগ মানুহ লগাই ইয়াতে পুতি থব বুলি কৈছে আৰু